Hello, good morning guys. Happy Sunday. Tingnan nyo guys, yung sikwa guys, no? Malalaki na, no? Ang daming bunga guys. Kung sino yung gustong ng sikwa, punta lang kayo dito. Ipamimigay ito kasi si dami na, hindi na maano sa guys. Oh, tingnan nyo guys yun. May pinakamalaki pa guys, oh. Tingnan nyo guys. Ano, laki. Ang haba yan guys, oh. Kayo. Haba pa guys, tingnan nyo guys, oh. Ito yung tanim natin guys. Ang daming bunga guys. Doon pa, malaki oh. Ano lang, miksi. Tingnan nyo guys, sobrang laki. Kaso miksi lang. Oh. Miksi lang, pero laki. Pa isa guys, oh. Oh, tingnan nyo guys, oh. Yan. Pataas guys. Marami yun doon sa taas guys, oh. Ipakatay sa ano guys. Dami guys, oh. Daming bunga. Namamatay na yung iba. See you lang po guys. Thank you for watching. Bye bye.